मज़ा आ गया। खूब सारी दाल लगा के खाएंगे। वाह, मखनी। अपना खाना ले आओ, वीडियो देखते देखते खाएंगे साथ में। के रहूंगी। नहीं कर पाई, अब करूंगी। वाह, लो इसकी भी फर्स्ट बाइट आप ले लो। एंड आई लव इट। पर यम्मी है। बाय द वे, ये मेरा लंच है। आपके लंच में क्या बना है आज? कमेंट में बताना मुझे।